ଚାଲି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢା ଚାଲିଛି। ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ ହେଇକି ବସିଛ। ତମ ଦଳପତି ନିର୍ବାଚନ କରାହବ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଦଳ ଦଳପତି କିଏ ହବ? କିଏ ହେବେ? ଆଉ କିଏ ହବ? ତମ ନାଁ କୁହ। ସତ୍ୟମ ରାଉତ। ସତ୍ୟମ ରାଉତ ତମ ଦଳପତି ହେଲେ। ଏଇ ଦଳ ଦଳପତି କିଏ ହେବେ? କିଏ ହେବେ? ତମ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛ ତ? ତମ ନାଁ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିକି କହିବ। ତମ ଦଳରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଦେଇଛି। ଏ ଦଳରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ନବ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆଗ କଣ ସୂଚନାଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ କହିବ। ଆଗ ଦଳରେ କରିବ, ତାପରେ ଦଳରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ତମର ଏଇଟା ନେଇ गोटे गोटे नियो समस्त गोटे गोटे नियो जदि अधिका पड़ेगा सब पछरे पुनी आउ करबा। अच्छा तुम संख्या कोन कहले कि तुम दल को सब बड़ संख्या के होला 54957। तुम दल सब सानो संख्या के से जति संख्या सब पाइलो तार सानो संख्या के तुम कहबो। हां को 10,200 देखिबा टिके तुम ठीक करछ ना आना दे देखलो से ठीक लिखछन ना तुम गलती देखो से जा पढ़िया ठीक पढ़छंती। हां केते पढ़छंती 10,200। तमन की तमे जोटा कहला सब बड़ संख्या डी तमे ठीक पढ़छ ना। अच्छा देखलाटा ठीक पढ़छन सुने केते लिखाई छी 54,257। वेरी गुड ताली टिके मारो कोन समझ दियो। बर्तमान देखो मो हाथ रे गोटे अछि कोन हे लिखाई छी पढ़िला तमे बाबू ना एठी पळे आसो यू से भेज जाओ बोल नहीं तमे एठी पळे आसो एठी की मो एठी आउची एटा बुझे बता देखो एटा नाम कोन लिखाई छी संख्या चक्र ए जो संख्या अछि लिखाई छी। वर्तमान जने आसीबो मुडे संख्याटा को पढिबो। अच्छा ताइना मु जाहु डाकी भी सेही पिला आसीबो समस्त भाग ने बुझिबो तो ताहार मन उना हम बनाई। अच्छा तुमे मा आसिलो एठी धर हां एटा से एठी चलो एठी आस। अच्छा ए संख्याटा को घुरे दियो घुरा घुरा जी डाकसी के कर दियो एठी केते हला टिके पढिलो 7,351। अच्छा से पढिले ठीक पढछथि देखलो तमे मु देखि भी समस्त को देखे से पढिले 7,381 ठीक पढछथि। हां आ एटा संख्याटा को बड़ा बड़ा लिखि लिखिबो पढि दियो बस तमे मा बस तमे बस ठीक आसो देखो 7,381 देखो बड़ बड़ लिखो टॉप करची।